पागल तू पागल ए मु पागल ए समस्ते पागल ए लोक बाक पागल ना ए हूँ शनिश्चरंकर माया प्रबल बेगर बढ़ी आसुची ना मो अंध को बंदीशाला भर्ती कर आज ये कष्ट भोग करिछि गरिया जीवा मुक्त करदेवा पंचान्न बाबा मो अपराधी मो दुष्ट जानिल मो सठा चलो जमीदार बाबू ए सलीमकर केते कोप जानि पाइल तो निजा भूल जानि पाइल मो निजा भूल जानि पारिछि बाबू साथी बाबू तुमको मना करू जमीदार बाबू हे तो भूत प्रेत मुखे मुखे झुडू अछि हां ताको पर सब अछि मते बंचा बाबा अरे मु कोन करबी समस्त चालिया सब पूजा स्थल को सहिति सलीमकर पूजा अर्चना कइले तुरा सब दुख दूर हेबो रास्ता बता बाबा निश्चय पालन करिबो आसन आसन मो सहित आसंतु पूजा स्थल को आसंतु जय शनिश्चर महाप्रभु की जय जय शनिश्चर महाप्रभु की जय जय शनिदेव की जय समाभासं रविसुतं जमागजं छायापातण्डसम्भूतं तनमामि शनीश्वरम् तनमामि शनीश्वरम् तनमामि शनीश्वरम् रविसुतग्रहाराज रविसुतग्रहाराज हे नम प्रणाम हे तुंडे थाऊ तब नाम
रवि सुत ग्रह राज रवि सुत ग्रह राज घेन मो प्रणाम हे तुंडे थाऊ तब नाम तुंडे थाऊ तब नाम अयोध्यार दशरथ नरहरि तब कोप नयन रे खाइबार कांगाल अयोध्यार दशरथ नरहरि तब कोप नयन रे खाइबार कांगाल निज गुरु बृहस्पति निज गुरु बृहस्पति देखिल नयन हो तुंडे थाऊ तब नाम तुंडे थाऊ तब नाम कौशल देश मोहर मध्यांतर ग्राम भारी जा मोहर नहीं पुणे संतान कौशल देश मोहर मध्यांतर ग्राम भारी जा मोहर नहीं पुणे संतान मतिया भंडारी नाम काटू अच्छी दिन तुंडे थाऊ तब नाम तुंडे थाऊ तब नाम मेला स्थान रे बसी समस्त गुरुजन मानू ए नटिया भंडारी प्रणाम जनाऊँ नमस्ते बुझिल हरि भाई लट भाई यही पथ दे जाऊली मु शुणिली प्रभु श्रीशंकर जयध्वनि चली तेणु मला दर्शन करने चली आसी हेले हरि भाई मु गोटाए कथा कही कि कथा मो कथा कौन रखिब हाँ निश्चय रखबी तेरे सुन हाँ कहतु हरि भाई सुन हरि भाई सुन सुन मोहरि बचन हरि भाई सुन मोहरि बचन हरि भाई सुन मोहरि बचन प्रभु प्रसाद दिन सदन प्रभु प्रसाद दिन सदन दिन भारी जाम दिन भारी जाम निश्चय कोल खेली बकुल नंदन निश्चय कोल खेली बकुल नंदन
কষ্ট এ জন্মরে বন্ধা দশ পাইলি হে শান্ত পূর্ব জন্মে কেউ পাপ করেছিলি অবশ্য এই জন্মরে বন্ধা দশ পাইলি হে শান্ত প্রভুଙ୍କ পূজন প্রভুଙ୍କ পূজন করিবি পূরণ নিশ্চে কোলে খেলিব ফুল নন্দন নিশ্চে কোলে খেলিব ফুল নন্দন এ হরি ভাই শুণ হরি ভাই শুণ শুণ ମୋ ବଚନ প্রভুଙ୍କ প্রসাদ দিও নদী সদন প্রভুଙ୍କ প্রসাদ দিও নদী সদন বুঝিল হরি ভাই আরে লতা ভাই ମୋ ପିତୃପୁରୁଷଙ୍କ ପିଣ୍ଡ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ମୋ ଶେଷ ସମୟରେ ମୋ ପାଟିରେ ପାଣି ମୁନ୍ଦାଏ ଦେ ବାବା ଏକା ନୁହେଁ ମୁଁ ତିନୋଟି ଭାରିଚା ମୁଁ ଭାଇ আরে লতা ভাই ହେଲେ ମୋ ଭାଗ୍ୟ ଏତେ ମନ୍ଦ ଯେ କାରି ଗର୍ଭରେ ମଧ୍ୟ କାଣି କଉଡ଼ିଟି ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲି ନାହିଁ ତାହେଲେ ତୁମେ 3 ବାଚ୍ଚା ବାହା ହେଇଛ ହଁ ହେଲେ ହରି ଭାଇ ଏ ସମାଜରେ କ'ଣ ନିଃସନ୍ତାନୀ ହୋଇ ବଞ୍ଚିବା କ'ଣ ମନା না লতা ভাই সেମିତି ନୁହେଁ এই ସମାଜରେ ନିଃସନ୍ତାନୀ ହୋଇ এই ସମାଜରେ କ'ଣ ସ୍ଥାନ ନାହିଁ ତମେ କୁହ ଭାଇ না না ତମେ କୁହ সেମିତି না লতা ভাই ଏଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ଆଶା ନେଇ ଧାଇଁ ଆସିଛି ଏଇ ମେଲା ସ୍ଥାନକୁ আরে লতা ଏଣୁ ভাই ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଦିଅ ପ୍ରସାଦ ନେଇ ମୋ 3 ଭାରିଜାଙ୍କୁ ଦେବି ମୋ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମୋ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ମୋ ଘରେ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ ହେବ আরে লতা ভাই এ মেলাକୁ ଯିଏ ଆସିବ ସେ ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ହିଁ ଯିବ ଆଉ ଏ ପ୍ରସାଦ ନେଇଯାଅ ତୁମ 3 ଭାର୍ଯ୍ୟାଙ୍କୁ ଦେବେ ଆଉ ମନସ୍କାମନା କରିବେ 5 ମେଲା ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଆଉ ମାନସିକ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ତୁମର କୋଳରେ ସନ୍ତାନ ନିଶ୍ଚୟ ଖେଳିବ ଆଉ ବୁଝିଲ ଲତା ଭାଇ ଏ ପ୍ରସାଦ ଖାଇଲେ ଅଳ୍ପ କିଛି କହିବନି ଯାହା କହିବି ଜଲ୍ଦି हे प्रभु ग्रहराज शनीश्वर महादेव ମୋ ଜୀବନରେ ଏମିତି ଗୋଟାଏ କଳା ବାଦଲର ଛାଇ ମାଡ଼ି ଆସିଛି ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷ ହୋଇ ସେ ବନ୍ଧ୍ୟାଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ମୋ ତୋ ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଛି ଠାକୁର ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଅନ୍ଧ ହରି ସାହୁ ତୋରି ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଖି ଫେରି ପାଇଲା ପ୍ରକୃତରେ ତୋରି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯଦି ସଦାନନ୍ଦ ଯୋଗୀ କୁଷ୍ଠ ବ୍ୟାଧି ନିରୋଗୀ ହୋଇପାରିଲା ତମେ ମୋରି ଡାକ ଶୁଣିବ ପ୍ରଭୁ ତମେ ମୋରି ଡାକ ଶୁଣିବ ଆଉ ଯେବେ ତମେ ମୋ ଡାକ ନ ଶୁଣିବ ଏଇ ମଧ୍ୟାନ୍ତର ଗ୍ରାମରେ ଏଇ ସୌରାଷ୍ଟ୍ର ସହରରେ ମୁଁ ଡିଡିମ୍ବି ପିଟିବି ଠାକୁର ଆଉ ପ୍ରତି ଘରେ ଘରେ କହି ବୁଲିବି ଶନିଶ୍ଚର ମହାଗ୍ରହ ଗୋଟାଏ ଠାକୁର ନୁହନ୍ତି ଗୋଟାଏ କଳା ମୁଗୁନି ପଥର আরে এ গ্রহরাজ শনিশ্চর নিশ্চয় লোটা ভাইঙ্কর ডাক শুনিবে দেখিল কি কহিলে ঠাকুরে তোমাকে আমার লোট তুমি যদি তাঙ্কর ডাক শুনিব তাহলে তোমাকে সে কলা মুগুনি পথা বলে ডাকিবে তুমি সেମିତି করনি তাঙ্কর আশা পূরণ করন্তু